सफलता का सूत्र, मौलाना साहब कैसे बने डॉक्टर साहब। दोस्तों, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। सफल होने के लिए लगातार प्रयास ज़रूरी है। दोस्तों, ये कहानी एक मस्जिद के इमाम की है जो पिछले 20 बरस से एक मस्जिद में इमामत कर रहे थे। गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था क्योंकि वेतन के नाम पर उनको सिर्फ 3,000 रुपये ही मिलते थे, जिससे गुजर बसर मुश्किल दर मुश्किल होती जा रही थी। बहुत सोचने के बाद भी कोई राह नहीं निकल रही थी। बस अब तो ये समझ के बाहर था कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। वक्त अपनी मुकर्रर रफ्तार से चलता ही जा रहा था। बच्चे भी 3 थे जिनकी पढ़ाई लिखाई ना के बराबर ही चल रही थी। ऐसे में मशवरे देने वाले भी ऐसे नाअहल लोग मिल जाते हैं जिनकी कोई औकात नहीं होती। मगर वक्त के मारों को तो सभी की बात बड़े प्यार से सुननी पड़ती है, क्योंकि एक और नई किस्म की नाराज़गी मोल लेना कोई समझदारी का सौदा मालूम नहीं पड़ता है। खैर, किसी ने कहा मौलाना आप टेलरिंग का काम शुरू कर लें, तो किसी ने कहा मस्जिद की दुकान में ही वेल्डिंग की दुकान पर मजदूरी का काम कर लें। मगर मौलाना ने सारी ज़िंदगी बड़ी खुददारी से गुजारी थी और दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करने में ही वक्त गुजारा था। अब ये काला पीला काम दोबारा सीखना पड़ेगा, ये सोचकर ही मौलाना के आंखों से आंसू टपक पड़े। मगर उन्हें तो अपने रब पर पूरा भरोसा था कि मेरा अल्लाह मेरी मदद ज़रूर करेगा, मैं तो अल्लाह ही पर शाकिर हूँ। इसी बीच मस्जिद की कमेटी के सदर ने कहा, मौलाना आपके लिए एक बहुत ही अच्छा काम बता रहा हूँ, आप गंडे तावीज़ का काम शुरू कर दें। इसमें मेहनत भी कम लगती है और लोग खूब पैसे देकर भी जाते हैं। मगर ये सुनते ही मौलाना घबरा गए और बोले, सदर साहब ये मुझसे ना होगा। तावीज़ का काम तो हराम है और इसमें अल्लाह भी नाखुश होता है और मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। आखिरत में मैं खुदा को क्या मुँह दिखाऊँगा। ये झूठा काम मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत होती है। सारे कामों को बनाने वाला तो वो अकेला मालिक ही काफ़ी है। फिर मैं इस गुनाह में नहीं फंस सकता। अल्लाह मुझ पर रहम करे। सदर साहब बोले, मेरा फ़र्ज़ था कि आपकी मदद करूं, आगे आपकी मर्ज़ी। मगर मौलाना के मना करने पर सदर साहब बुरा मान गए कि क्या ज़माना आ गया है, किसी की मदद करो तो उसकी समझ में ही नहीं आता। उसके बाद सदर साहब ने मौलाना को परेशान करना शुरू कर दिया और कहा, मौलाना आपको हम तनख्वाह देते हैं मगर आप मस्जिद के कामों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम आपसे मकान का किराया भी नहीं लेते हैं और आप अपनी ज़िम्मेदारियों से बच रहे हैं। मौलाना के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मौलाना तो पहले से ही पैसे की तंगी झेल रहे थे। ऐसे में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। थोड़ा दिन गुजर जाने के बाद मस्जिद की कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें उनसे मस्जिद के इमाम का पद छोड़ने के लिए कहा गया। मौलाना अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल पाए और सोचने लगे कि इससे अच्छा तो ये था कि गंडे तावीज़ का काम शुरू कर लेता, कम से कम ये नई मुसीबत तो ना थी। मगर फिर सोचा, चलो जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि अल्लाह ही सारे कामों को बनाने वाला है। मौलाना को कुछ ही नहीं सूझा, क्योंकि परेशानी में दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता है। खैर, मरता क्या नहीं करता। मौलाना ने 3 महीने की मोहलत मांगी और कमेटी से गुजारिश की, अगर 3 महीने में मेरे काम में कोई भी कमी दिखे तो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँगा। कमेटी ने ये बात मान ली। अब मौलाना सारा दिन मस्जिद की धुलाई, सफाई और इंतज़ाम में लगे रहते और अपनी किस्मत को कोसते रहते। मगर जब अपने मासूम बच्चों का मुंह देखते तो चुपचाप अपने काम में लग जाया करते थे। मगर अल्लाह तो कारसाज है, पूरी कायनात का मालिक है और रोज़ी का राज़िक है। शायद हम ही उस पर भरोसा नहीं करते। अभी इसी उधेड़-बुन में मौलाना मस्जिद का काम निपटा रहे थे। आज जुमा है और काम बहुत है। जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग देर तक नमाज़ पढ़ रहे थे। कुछ चेहरे नए दिख रहे थे। शायद बाहर के कुछ लोगों ने आज मस्जिद में जुमे की नमाज़ अदा की थी। मौलाना ने उनको देखा तो महसूस किया कि शायद ये लोग मुसाफिर हैं। मौलाना ने बड़े ही खुलूस के साथ उनसे बात की और खाना खाने के लिए गुजारिश की। बहुत कहने पर वो लोग तैयार हो गए। उनमें से एक साहब पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने मौलाना के बारे में जानने की कोशिश की तो कहने लगे, मौलाना साहब आप तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, फिर इमामत के साथ कोई कारोबार क्यों नहीं जोड़ा। मौलाना चुप हो गए और बोले, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी। डॉक्टर साहब बोले, मौलाना वो तो ठीक है, मगर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से 1,000 रुपये में यूनानी डॉक्टरी की डिग्री मिल सकती है, मगर 4 साल का वक्त लगेगा और उसका स्टडी सेंटर भी आपके शहर में ही है।
پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنی جیب سے 1000 روپے نکال کر مولانا کو دیے اور کہا کہ کالج کی لائبریری سے کتابیں فری مل جائیں گی، اور باقی کسی بات کی ضرورت پڑے تو مجھ سے رابطہ قائم کر لیجیے گا۔ ویسے میرے کافی جان پہچان کالج میں ہے۔ اس کے بعد وہ مسافر لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ مولانا صاحب نے میڈیکل میں داخلہ لے لیا اور چپ چاپ منہ بند کر کے بنا کسی کی بات کا اثر لیے اپنے کام میں لگے رہتے۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں کے تانے بانے سنتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جب مولانا صاحب حکیم صاحب بھی بن چکے تھے اور انہوں نے مسجد کے پاس ہی اپنا کلینک مطب بھی کھول لیا۔ جیسے تیسے لوگوں کو پتہ چلا، لوگ آتے گئے، اور اب مولانا صاحب کو نہ تو گھبراہٹ ہی تھی نہ کسی بات کا تناؤ تھا، کیونکہ اللہ نے ان کی بھرپور مدد کی تھی۔ اب وہ 2 ٹائم کلینک کھولتے اور باقی امامت بھی جاری تھی۔ سال بھر گزر گیا۔ مولانا جو اب ڈاکٹر صاحب بن چکے تھے، انہوں نے مسجد کی کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور کہا کہ اب میری مصروفیات زیادہ ہے، لہٰذا میں مسجد کا امام کا پد چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی آپ لوگوں کی مرضی یہی تھی، تو آج اس میٹنگ کو بلانے کا میرا یہی مقصد ہے کہ میرا کہا سنا معاف کریں اور مجھے اب جانے کی اجازت دیں اور کسی اور امام کا انتظام کر لیں۔ آج کی اس میٹنگ میں مولانا کا انداز الگ ہی تھا، کیونکہ اب انہیں تناؤ نہ تھا۔ انہیں پتہ تھا وہ آسانی سے اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں اور کسی کی باتیں بھی نہیں سننی پڑیں گی۔ تبھی مسجد کی کمیٹی کے صدر نے آگے بڑھ کر کہا، مولانا ہم آپ کو کہیں جانے نہیں دیں گے، کیونکہ پہلے تو شاید ہم ایک امام کو کھوتے، آج ہم 2 شخصیت کو کھو دیں گے، ایک امام اور دوسرا ڈاکٹر۔ ہماری بستی کو آپ کی بہت ضرورت ہے امام صاحب۔ یہ کہہ کر صدر صاحب بڑی ترسی ہوئی نگاہ سے مولانا کو دیکھنے لگے، مگر مولانا کے دل میں جو زخم تھے انہیں کیسے بھلایا جا سکتا تھا۔ مولانا نے کہا، نہیں، شاید اب یہ ناممکن ہے۔ میری کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، مگر میں اپنی زندگی سکون سے بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اب صدر صاحب سمجھ گیا کہ خالی ان کے کہنے سے بات نہیں بننے والی۔ انہوں نے کمیٹی کے باقی ممبر اور وہاں پر موجود تمام لوگوں سے کہا کہ وہ مولانا سے اصرار کریں کہ ہماری مسجد میں رک جائیں، کیونکہ ایسا مولانا تو ہمیں شاید ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اب حالات پلٹ چکے تھے، اب سبھی لوگ مولانا سے رکنے کا اصرار کرنے لگے۔ تبھی صدر صاحب بولے، مولانا ہم آپ کو 15,000 روپے تنخواہ دیں گے اور تمام بستی کے لوگ مل کر آپ کو 100 گز کا ایک مکان بھی خرید کر دیں گے۔ آپ مہربانی کر کے یہیں ہماری بستی میں ہی رک جائیں۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے ایک ہی ساتھ یہی بات دہرائی۔ مولانا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور بولے، اللہ نے میری بڑی مدد کی ہے۔ خدا کے گھر کا ایک بہت ادنا سا خدمتگار ہوں۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ مولانا نے تمام لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کیا اور سکون کی سانس لیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ اس سچی کہانی سے ہمیں یہی نصیحت ملتی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کریں اور بنا کسی کا دل دکھائے ہوئے اپنے کام پر لگے رہیں، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اور فرینڈس، ہماری ویڈیو کو، نالج اینڈ ایجوکیشن کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ تھینک یو۔